This is our earth, big and bright, full of colors, full of light. Blue seas, green trees all around, beautiful life can be found. Birds that fly up in the sky, clouds that slowly pass us by, flowers blooming every day, let's protect them in every way. Love the earth, keep it clean, make it fresh and make it green. Help today, start right now, we can do it, yes we know how. Pick up waste and throw it right, keep the rivers clean and bright, save the water, save the trees, keep the air fresh with the breeze. Small, small steps we can take, big, big difference we can make, hand in hand, me and you, for the earth so clean and new. Love the earth, keep it clean, make it fresh and make it green, help today, start right now, we can do. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजीलत फातिमा। आज दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे मनाई जा रही है। आज क्लाइमेट चेंज हमारी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, बर्फ़ पिघल रहा है और मौसम बदल रही है। आज हमने कदम ना उठाया तो मुस्तक़बिल में ख़तरात होंगे। आइए देखते हैं हमारे साथी इस बारे में क्या राय देते हैं। Like you remains needs but not you remain great. इस महात्मा गांधी अपने इस मशहूर कोटेशन में हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज हमारी लालिश का नतीजा है। इस धरती की हिफाजत हम पर फर्ज है। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. इस कोटेशन में नेल्सन मंडेला हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार इल्म है। इस मसले को समझें और दूसरों में आगाही फैलाएं, क्योंकि आपकी तालीम ही ज़मीन को तबाही से बचा सकती है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुमेरा रिजवान है। आप आज इस बारे में क्या बताना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। I conjure you my breath and remain true to the earth. फ्रेडरिक नीत्शे अपने ख़ास कोटेशन में ये पैगाम देना चाहते हैं कि डियर फेलोज, ज़मीन हमारा असल घर है। इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम अपनी फितरत के कानून को समझें और इसकी हिफाजत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। वालेकुम सलाम। What's your name? My name is सईदा मदीहा रज़वी. आज आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. रॉबर्ट स्वयं अपने मशहूर कोटेशन में हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग में किसी हिस्से का इंतजार मत करें, अपने हिस्से का पौधा खुद लगाएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म करें। तब्दीली आपसे शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस्पा पब्लिक स्कूल शिगर के बच्चे, स्टाफ, मैनेजमेंट इंटरनेशनल अर्थ डे और इंटरनेशनल बुक डे के हवाले से यहाँ पे तकरीब कर रहे हैं, मना रहे हैं। इसका जो मेन थीम है, आजकल जो क्लाइमेट चेंज है, आजकल जो सोसाइटी में ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम लापरवाह होते जा रहे हैं। बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि एक बेहतरीन सोसाइटी हम कैसे तश्कील दे सकते हैं और इस अर्थ के हवाले से हमारे ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको पाक साफ़ रखने में, इसको ग्रीन रखने में। Assalamu alaikum. Today we don't just celebrate Earth Day, we accept responsibility. As an educators, we see the futures in our classroom every day. That future deserves clean air, green trees and safe water. At Uswa Public School, Shigar, we are teaching our students that protecting the environment is not a subject, it's a duty. This year, our school pledged to reduce plastic use in campus and aid climate awareness in morning assembly. But real changes begin at home. So today, I request every family talk to your children about Earth, not tomorrow, today, because the Earth doesn't need us, we need Earth. हैप्पी अर्थ डे। वालेकुम। आज हम स्कूल में अर्थ डे मना रहे हैं। तो अर्थ डे मनाने का मकसद बच्चों को
یہ یاد دلانا ہے کہ ارتھ ہی ہمارا واحد گھر ہے، نہ اس کا کوئی متبادل ہے اور نہ ہی ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو ہماری زمین آج آلودگی، درختوں کی کٹائی، پلاسٹکی کچرے اور موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبدیلی ہم سے ہی آتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص ایک درخت لگائے اور پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کرے تو ہماری جو زمین ہے، وہ زمین میں موجود جو آلودگی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو آئے ہم سب مل کے اپنے ماحول کا خیال رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آئی ایم ٹیچر ایٹ اسوا پبلک اسکول شیور، سارا بطور۔ آج جیسا کہ سب جانتے کہ انٹرنیشنل ورلڈ ڈے ہے اور ساتھ میں ہم انٹرنیشنل بک ڈے کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ بچوں سے پوسٹر بنوائے اور ماحول کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھوڑی سی۔ اس سے پھر بچوں میں جو نیچر ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور بچوں کو ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو ویدر کے چینجز ہے اس پر بھی بات کی، اور بچے جس سے بچوں کو یہ سمجھانا تھا، اس کا مقصد کہ یہاں پہ جو دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہے یا جو ویدر میں چینجز آ رہی ہے ان کو کیسے ہم وہ کیا جائے، اور جہاں پہ فلڈس آتے ہیں ان کو کیسے ان ایریاز کو بچایا جائے، اور درخت لگانے کے کیا فائدے ہیں۔ یہ سب کچھ آج بچوں کو مین مقصد یہ چیزیں سمجھانا تھا، اس پر ہم نے بچوں سے گفتگو کی، اور ساتھ ہی میں بچوں کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ جو ارتھ ہے یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں ہی اس کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں ہی یہ بچانا ہے۔ اور میرے خیال میں ایز اے ٹیچر ایسا ایونٹ ہر اسکول میں منایا جانا چاہیے تاکہ بچوں میں شعور پیدا ہو۔ My name is Maya Zara. I am a student of class pre-9. Today I am going to talk about the Earth Day. Earth Day is a reminder to us protect our planet. It separate awareness about pollution and environment. Our clean. Allah also teaches in Quran, do not cause corruption on the earth after it has been set to order. Assalamu alaikum, I am Mira Zainab and I am a student of pre-9, and today we celebrate Earth Day. Earth is only our home and it provides us food, water and lots of things, and we must protect our earth for future generations. A healthy earth means a healthy life. Protect earth, protect future. Thanks. My name is Haja. I am student of class pre-9. Today is 24 of late. We are celebrating Earth Day. This day is celebrating raise awareness to save Earth. Earth is our beautiful home. I am Koma Zahra and I study in class pre-9. Today I am here to speak on about Earth's Day. Earth is our home. It gives us air to breathe, water to drink, and food to eat. So I would share some quotation with you. Future is depend on today. مہاتما گاندھی جی اس مشہور قول میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو آج ہے وہ کل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے آپ اپنے ارتھ کو، انوائرمنٹ کو صاف رکھیں۔ تھینک یو۔ تبدیلی آپ سے شروع ہوتی ہے۔ Save the earth. Save the earth. Save the earth. Save the earth. Save the earth.